An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Sori gindo ko duguba ni duguni ale ni dugujɛ ale tɛ tɛmɛ dugula ka lɔgɔ Musa Karamala Musa Burujafu Musa ni Karato Allah kalandenya ni karamɔgɔya ye I ka dɔn ka fɔ gasi ye koyi I fana ma kuma jugu fɔ dɛ a tɛ fɔ Musa tɔgɔ ma Musa Karamala ye wa kosɛbɛ ma fɔ ko Musa tɔgɔ ko ko don bɛ tɛ Ala na kira hali n'a sɔrɔ a kɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ ko Musa ni Karato o kumana e ni ne bilaku o de ye kunnafoni laseli o laseko ɲuman Ala k'o nɔgɔya e ni ladiri lamɛnjama olu sigi k'u ye kunnafoni lamɛli o lamɛnko ɲuman Ala k'o nɔgɔya u ye fasiri sɛbɛnw dafan bɛ a tora an ka don a kɔnɔ fasiri kun fɔlɔ a bonya a mina a karama a dawla n y'a bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ karamɔgɔ Iba Jallo a diyara n ye hali ne tɛ ba bonya la a bɛnna n ma sabula karamɔgɔ Iba Jallo e yɛrɛ ka kuma don ko n'a bonyana a bɛ yoro mana a bɛɛ la ma hali fasiri sɛbɛn fɔlɔ min ni mina ta b'a ta lamɛnjɛkulu olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don I ka dɔn États-Unis jamana kɔnɔ bi fasiri sɛbɛn min don ale kɔnɔ o ti dɔwɛrɛ ye I ka dɔn k'a fɔ o bɛ I ka dɔn min ni o ye indépendant a bɛ ale ko fɔ u ka bi don ale bɔli don ni o ye tarata don ye octobre kalo tile 12 san 2021 fasiri bolo dalen don a kɔnɔ Abdoulaye Jara I ka dɔn k'a fɔ Jara bara ani kaya ale de ye Kalimusu Dabajila ni ka nɔblaw ni ka a bolo da I ka dɔn k'a fɔ maajugu ninnu n'o ye mugujugu forokiba a di dasago tigilamaw ye k'u wele wulila u deliko la ko kura tun ko karamɔgɔ Iba Jallo I ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ ale mara kɔni na I ka dɔn k'a fɔ k'u ye kata banani wuli ɲɔgɔn na ye nin nɔ dɛ wa o de taara wolo maa caman sayala dɛ maa mugan bɔɲɔgɔnko ka taa se I ka dɔn k'a fɔ min ni o ye maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ maa 4 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tununa wa I ka dɔn k'a fɔ maa 6 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ de kɔni sogo yɛrɛ de tiɲɛna koyi jugu o kɔni o fɛ dɛ karamɔgɔ Iba Jallo fasiriba I ka dɔn k'a fɔ a ye nin ko in a y'a gindo bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ I ka dɔn k'a fɔ sanga ani a ka waati an kɔni ba Maliba I ka dɔn k'a fɔ Mali sɛbɛkɔrɔ ɲanin bɛɛ Mali I ka dɔn k'a fɔ a degunnen don yɛrɛ tɛ I ka dɔn k'a fɔ o bɛ Mali in kɔni kɔnɔna na an bɛ donni min kama I ko min bɛ wa sababuya sɛbɛkɔrɔba o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mugujugu forokiba ani dasago tigilamaw olu ka ko ye n'i y'a ta k'a lajɛ I ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin kɛra I ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ ale de kɔni na dɛ ɲɔnɔ I ka dɔn k'a fɔ donsow I ka dɔn an b'a fɔ o ma ko donso chasseurs I ka dɔn k'a fɔ ko maa mugujugu forokiba ni dasago tigilamaw k'u kɔni ye I ka dɔn k'a fɔ kata banani olu ye ɲɔgɔn kata banani wuli olu la yen dɛ I ka dɔn k'a fɔ ko de nana wolo sayaw kɔni na yen ni nɔ I ka dɔn k'a fɔ maa minnu tun ye nin ye ko katiba I ka dɔn k'a fɔ o maaw de don an b'a fɔ ko katiba Masina Ansardine I ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni de ka nin wale in ko olu de ye nin kɛ dɛ I ka dɔn k'a fɔ ko sanga a n'a ka waati a bɛ waati janbɔ I ka dɔn k'a fɔ ko ɲɔnɔnkaw I ka dɔn k'a fɔ ko gɛrɛntɛw ni degun ko kɔni bɛ u ka yen nɔ dɛ o de kɛra sababu ye I ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a lajɛ k'u b'u ka lakanaw kɔni sabati n'o ye dugudenw kɔni ye ko sabula ko ka taa foro la nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye olu kɔni I ka dɔn k'a fɔ ni mugujugu forokiba ni dasago tigilamaw u kɔni kɛlen don ka pempe ne da ninnu kan I ka dɔn k'a fɔ u tɛ se ka foyi kɛ I ka dɔn k'a fɔ u dingɔnna o de kɛra sababu ye I ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a lajɛ k'u kɔni bɛ I ka dɔn k'a fɔ u ka lakana n'o ye I ka dɔn k'a fɔ dugudenw ka lakana u bɛ se ka taa sabati kɛ u bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogoya minnu na k'a dɔn k'a fɔ k'o de kɛlen sisan u k'a fɔ duwakun tɛmɛnen na ni I ka dɔn k'a fɔ o ye mercredi n'o araba don ye octobre kalo tile 6 I ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 o bɔɲɔgɔnko I ka dɔn k'a fɔ ko donso ninnu k'olu de nana I ka dɔn k'a fɔ ninnu I ka dɔn k'a fɔ u gɛn ka bɔ u ka yɔrɔ la dɛ I ka dɔn k'a fɔ k'u repousser k'u gɛn I ka dɔn k'a fɔ ka bɔ I ka dɔn k'a fɔ u yɔrɔ la ka wuluso u nɔfɛ mɔgɔ I ka dɔn k'a fɔ jamanadenw do o ye dugudenw ye olu bɛ se ka lafiya da u bɛ se k'o sɔrɔ cogoya minnu na nka I ka dɔn k'a fɔ ko in I ka dɔn k'a ma diya donsow la dɛ sabula ko in I ka dɔn k'a fɔ kuma min na nin kɛra sa dun ni olu yɛrɛ bolo k'u bɛna sebaaya kɔni sɔrɔ I ka dɔn k'a fɔ ko u tora o togoya in de la sa tan ani sisi la I ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Iba Jallo ko ninnu ka dɛmɛ I ka dɔn k'a fɔ ko o dɔ nana tuguni n'o ye I ka dɔn k'a fɔ mugujugu forokiba ani dasago tigilamaw olu kɔni nana I ka dɔn k'a fɔ u kɛ u ka tuguni I ka dɔn
dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛw ni dabali kɔni sigi sen kan i ka dɔn k'a fɔ ko kɔni ninnu i ka dɔn u ye takari i ka dɔn k'a fɔ donso kɔni na dɛ o de nana wolo i ka dɔn k'a fɔ donso kɔni a maa 20 kɔ i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni sayala i ka dɔn k'a fɔ ko faama dɔ y'an ka woromasiri taabaw ye k'olu kɔni nana i ka dɔn k'a fɔ su kɔni kafo ɲɔgɔn kan kɔni i ka dɔn k'a fɔ su taara se su 106 buɲɔgɔnko ma i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi n'a ka bi karamɔgɔ Iba Jalo o su dɔw bɛ yen nɔ su 4 buɲɔgɔnko ko i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ma se ka ye ka wɔ ko o su ma se ka ye sabula i ka dɔn k'a fɔ k'a sababuya kɛ mugujugu ye ko olu kɔni ye donna janjuru de kɔnɔna na dɛ n'o o ye i ka dɔn k'a fɔ mugujugu furukibaw ni dancago tigilamaw olu ka jan kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ n'i kɔni donna mugu la na ale furuna kuma dɔw a bɛ sogo kɔni a bɛ ale tiɲɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko maa dɔw ta kɔni kɛra o ye nka maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ de bɛ kɛlɛdaga in kɔnɔna na karamɔgɔ Iba Jalo ko olu yɛrɛ kɔni ma se ka ye yɛrɛ fiyewu dɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Sibi ale yɛrɛ kɔni na ni i ka dɔn k'a fɔ ni ale bɛ ɲɔnɔ ko fɔ ɲɔnɔ fɛnɛ bɛ Segu mara a bɛ ale de ko fɔ a kɔni kɛmɛ gɛlɛya ani gɛrɛn tɛ kɔni sugu bɛɛ ye ni nɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ alisilamɛw ka farakantɔba min kun bɛ yen alisilamɛw ka farakantɔba min bɛ yen ni a bɛ wele Haut Conseil Islamique du Mali olu kɔni kun ye wuli ka jɔ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ zone in kɔnɔna na ngɔsɔ i ka dɔn ka lafiyabɔ da o bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ sabati cogoya minnu na o kɛra ni tɛgɛnɔgɔbiya sɛbɛn ye i ka dɔn k'a fɔ kabini o kɔni u ye o tɛgɛnɔbila sɛbɛn ye n'u kɔni y'o fɔngɔ ɲɔgɔn ya sa k'a kɔni kɛmɛ degun ni gɛrɛn tɛ i ka dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen an bɛ donni min kama i komi B i ka dɔn k'a fɔ n'i ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ jamana ninnu ta Farabugu Songo ka taa se Dɔgɔfiri ma i ka dɔn k'a fɔ ko mugujugu furukibaw ni dansago tigilamaw k'o kɔni kɛlen don ka tintin de kɛ ninnu kɔni dala ko ye i ka dɔn k'a fɔ forow tɛ se ka sɛnɛ ko ɲuman wa i ka dɔn k'a fɔ u ti ka taa ni ka segin si ka se ka kɛ ka ɲa i ka dɔn k'a fɔ k'a kɔni kɛmɛ gɛrɛn tɛ sugu bɛɛ lajɛlen an bɛ donni min kama i komi B karamɔgɔ Iba Jalo ko n'i y'a ta k'a lajɛ fasiriba ale ka fɔcogo la ko ɲɔnɔndugu yɛrɛ fɛnɛ dun kɔnɔna na wa an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ko o de ye ɲɔnɔ ye dɛ wa i ka dɔn k'a fɔ an da dumuni fɛnw de bɛ bɔ yen nɔ ko n'olu yɛrɛ tɛ ka se ka baara kɔni ɲɛ sɔrɔ ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni dasagomɔgɔ tigilamaw ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɛ yen dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko an ka cɛfurakɛ fanga ninnu k'u ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan i ka dɔn k'a fɔ ka se ka nin ko ninnu a ka se ka duga cogoya minnu na dɛ nin kɔni i ka dɔn k'a fɔ nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔna na min ni ale ye Abdoulaye Jara ale ka nɔbila don o karamɔgɔ Iba Jalo Abdoulaye Jara Bulo an bi a fo k'a fɔ an ka donso minnu bɛ nin nɔ k'u kɛn bɛ ka i k'a dɔn wuli ka jɔ sabati yaasa ka se ka dugudenw lakana ayiwa k'an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Alahu subhanahu wa taala o ka u lakana min ye an kuntigi kisi ni nɛɛma bɛ a ye o ka u lakana matigi Yesu Kirisa o ka u lakana min ye kɔntɔrɔni sare o ka u lakana tɔgɔfɛbila o ka u lakana kɔntɔrɔn ka u lakana hali bi n'a ka bi Musa Karamala an bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn ye indépendant ne a bila ne n'a sama ka gɛrɛ na n bɛ n to nɛrɛ la ka kansiri bɔ zira la fasiri kɛn b'a kɔnɔ n'u y'u ka bɔko 5000 ani 317 min ye i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min kɛn bɛ ka kalimusu dabaji la ni ka nɔbila bolo da o bɛ tali kɛ bulo la Abdoulaye Jara a ko ayiwa min ye safinɛ minan cira wulu ka mago t'a la a fa ti ko ba ti ko kɔrɔ ti ko dɔgɔnin ti ko hali ni mɔgɔmuso ti ko min ye an ka i ka dɔn ayiwa wolomasiri taba lakana tigilama minnu bɛ yen n'u ka i ka dɔn minɛ misɛnko ni ayiwa a kuma cayalen don k'a fɔ ko dunko juguya ani yuruku yuruku ka taa se dɔ farali musaka kan i ka dɔn ko marishe 11 ko siga kɛn bɛ o la min ye ayiwa miliyari 10 ani kɔ bɔɲɔnko i ka dɔn k'a fɔ ani miliyari 20 ko ayiwa ko bɛ ɲini k'a ye a da fɛ k'an ka sɔrɔ bosobaw an ko min ma opérateur économique ka taa se an ka jalabatigi minnu bɛ yen armée kɔnɔna la ani ka dɔn ministre dɔw n'o ye ministre kɔrɔw ye k'olu caman lamɛnna ko wa ko dɔw yɛrɛ bɛna lamɛn don n'a nataw la. Abdoulaye Jara Bulo a ko ayiwa yaasa bi na ka se ka yele ni ka o mɛnɛ sugu bulon minnu olu kɔni dira ministre so min ɲɛsinnen don an ka wolomasiri taba lakana tigilamaw olu ka koɲɛ ma ka ɲɛsi ayiwa loi de programmation militaire n'o kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ san 2015 ani san 2019 o min ye pôle économique et financier ale ye i ka dɔn sɛgɛsɛgɛli ni ka o bɔ k'o bin ko a bɛ ɲini ka tile dama dama bɔ ko sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bi sen na wa u b'a la ka lamɛnliw kɛ cogo min u b'a la ka lamɛnliw kɛ o cogo la
min ye ayiwa an ka sɔrɔ bosobaw n'o bɛ tali kɛ opérateur économique la ani an ka jalabatigi dɔw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ministre dɔw ma ko maa bɛ se k'a fɔ ko olu kɔni caman kɔni lamɛnna yaasa min b'a to a kolo ani bo ɲɛdɔn bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na donc kibaru dila ko k'a ye i ka dɔn kunnafoni minnu sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la k'a bi n'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɔntara minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn sanni feere o kɔnɔna la ayiwa ko kɛmɛ ni kɔ ko kɔntara kɛmɛ ni kɔ équipement militaire ani tajiko hydrocarbure an ka lakana tigilamaw tɔgɔ la ka taa s'u ka dumunifɛnw n'o ye produit alimentaire ani u ka minɛn dɔw ko a nafolo tiɲɛni dagosi bonyana a dun bɔra faso kɛsu de bɔr'o kɔnɔ dɛ yedi parce que b'a ko b'an ka cakɛda minnu b'an ka faso Maliba kɔnɔna la n'o bɛ entreprise malienne ko fɔ ani ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ jamana kɔkanna la o bolokɔni ɲɛsinnen don o caman ma nin contrat ko in hukumu kɔnɔna la o n'i ka dɔn ministère de la défense et des anciens combattants u y'u bolo nɔ bila a bɛnkan minnu na ko n'i y'a la kumabaw ta k'a lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ min ye blindé ko kuma min n'o kɔni fɔra jamana in kɔnɔ n'o k'a ma ko blindé à carton ko blindé 100 ko san 2019 ani san 2020 ko maa bɛ se k'a fɔ ko kɔni dira i ka dɔn k'a fɔ min ye cakɛda dɔ ma n'o ko ma ko Estret société dénommée Estret ale ye cakɛda ye an ka maliden musoman dɔ o ta don ko a musaka bɛnna min ma faso kɛsu la CFA wari miliyari 100 Allahu akbar CFA wari miliyari 100 awɔ blindé 100 CFA wari miliyari 100 Allah o kɔrɔ tɛ blindé kelen o kelen o ye miliyari 1 ya ale binna ka bi parce que b'a ko ayiwa ko ni musaka minnu kɔni filɛ ko n'i y'a lajɛ ko min ye dɔ farali a jɔkunda ma sɔngɔ kan n'o k'a ma ko surfacturation k'o bɛ taa i jɔ i k'a dɔn miliyari 57 ani a kunkanfɛn 7 la n'o k'o ma ko 57,7 milliards de francs CFA ko n'i y'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa siga bɛ min na n'o ye i k'a dɔn ayiwa 11 ayiwa ko 5 min bɛ o la opérateur économique maa dɔw bɛ yen an ka jamana kɔnɔna la n'o ye ayiwa sɔrɔ bosobaw ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko CFA wari miliyari 59 bɔɲɔgɔnko k'o kɔni i k'a dɔn ko dɔ farala musaka sɔngɔ kan k'o kɛra san 2016 ka taa bila san 2017 la ko n'i y'a lajɛ dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔbugu ko min ye pankuru min bɛ yen n'o bɛ i k'a dɔn an ka kɛlɛkɛlaw n'u bolofɛnw donni ka taa kɛlɛ kɛnɛ kɔnɔna la n'u k'a ma ko avion de transport Casa 295 Airbus a ko ayiwa juin kalo ani juillet kalo san 2020 ko musaka fɛnɛ k'a fɔra ko bɛnna CFA wari miliyari 23 ani a kunkanfɛn 8 ma ko kɔni bɛɛ wari bɛ Mali kɔnɔ dɛ ko nin wari mankan de mɛn i b'a kumakan de mɛn dɔrɔn miliyari 100 miliyari 40 miliyari 50 miliyari 70 n'i b'a mɛn dɔrɔn banna nin bɛɛ b'a la ka fɔ miliyariw b'a la ka fɔ miliyɔnw b'a la ka fɔ Musa Kulubali ma deli k'ale waa 10 ye foyi foyi ayi karamɔgɔ Iba Jalo ye 10 ye o kɔni o ye tiɲɛ ye Allah a t'a lajɛ sa dɔ kɛra koyi nka Musa n fana bɛ fɛn f'i ye ne faliden ma sa hakili bɛ don ta la don dɔ i yɛrɛ fana bɛ miliyɔn ni miliyariw compter siga t'o la Ala ka sɔrɔ ɲuman kan parce que b'a ko hakilila jiginna ko min ye i ka dɔn k'a fɔ k'an ka jalabatigi 4 k'olu kɔni welela olu welela i ka dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye yaasa ka se ka taa u lamɛn ko jalabatigi minnu n'olu taara lamɛn ko ani an ka opérateur économique 3 n'o ye sɔrɔ bosobaw ye ani contrôleur financier k'olu bɛɛ lajɛlen ko sɛbɛnfura dara u kan n'o ko ma ko mandat de dépôt k'o kɛra septembre kalo ayiwa o kɔnɔna la ko min ye ale bi n'a ka bin ko min ye sugubulon min fɛnɛ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka wolomasiri saba lakana tigilamaw olu ka minɛ misɛnko la n'o k'a ma ko équipement militaire n'o fɛnɛ kɛra i k'a dɔn ministère de la défense fɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko ministre o ministre ni e kɔni ye i k'a dɔn ministeriya jɔyɔrɔ fa ministère de la défense la i k'a dɔn ko minɛnko min n'a kɔni kuma cayalen don min ye pôle économique ye k'o kɔni b'a la ka yelen min mɛnɛ a ko la sugubulon ani i k'a dɔn nafoloba minnu n'olu kɔni dira k'a ta san 2015 ka
taa bila san 2019 k'a bɛɛ lajɛlen bɛ na wele k'a lamɛn kelen-kelen n'i y'a sɔrɔ i k'a dɔn dibi bɛ yɔrɔ min na yelen na mɛnɛ ye Ablaye Jara Bulo a ko don n'a nataw la n'a ko tɔ wolola min na ko a n'a bɛɛ lajɛlen kɛ soma saba ye ni k'a ci anw ma an fana k'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara Bulo ale ka nɔbila don ka bidon bɔli don Ablaye Jara Bulo an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn karamɔgɔ Iba Jalo ka indépendant ma o bɛɛ lajɛlen fo ni ka u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Iba Jalo i yɛrɛ bɛ fɔ i ka laseli ye ale kɛko ɲuman na n'o ye indépendant bila Fasiri Sebe ne bɛ ale salo ni ka gɛrɛ na u ka ko le pouce u ka bi ale bɔli don i ka dɔn k'a fɔ boko ba kelen ani boko 182 ani fila Fasiri bolo dalen don a kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye halisa an ka cɛfuratɛ fanga i ka dɔn k'a fɔ ale dɔ fara n kan i ka dɔn k'a fɔ kuma i ka dɔn ale de Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbilaw ni ka a bolo da ka dɔ fara furancɛ fanga kan i ka dɔn k'a fɔ Sinali i ka dɔn k'a fɔ ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbilaw bolo da k'a gido k'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ karamɔgɔ Iba Jalo i ka dɔn k'a fɔ ko an ka i ka dɔn k'a fɔ cɛfuratɛ fanga ale kɔnɔna na ya an bɛ donni min kama i komi be ko i ka dɔn k'a fɔ Mali in kɔnɔna na fɛɛrɛtɔnkulu caman de bɛ yen nɔ olu de kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ olu fɛɛrɛtɔnkulu farali ɲɔgɔn kan sa i ka dɔn k'a fɔ ekukutigiw ɲɛngɛnɛ u ci k'a bɔ i ka dɔn k'a fɔ cɛfuratɛ fanga maa ɲɛmaa na wa min ni ale ye colonel Asimi Goyita ye dɛ Asimi Goyita i ka dɔn k'a fɔ bamananw ko i ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ko a minɛ n'a ye a dala kuma de ye i ka dɔn k'a fɔ ko juru tɛ maa la jagi tɛ maa la adamaden minɛ n'a k'i dala kuma de don dɛ aw yɛrɛ bamananw ko maa faden k'i dala kan don kosɛbɛ siga t'o la karamɔgɔ Iba Jalo o de ka sanga ni o kumaw ye ni kɔni ye fɛɛrɛtɔnkulu maaw de ka kuma ye dɛ o kumana ko i ka dɔn olu de nin kumasen ninnu kɔni dangɛnɛmaya k'a yira k'a fɔ ko kumana k'u bɛ hakili de jigin de kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin colonel min o ye Asimi Goyita ye cɛfuratɛ fanga maa ɲɛmaa i ka dɔn k'a fɔ k'a ye dalakan min ta a layidu ni i ka dɔn k'a fɔ o di jamanadenw ma k'a yira k'a fɔ ko ale filɛ nin fanga min na i ka dɔn k'a fɔ a ye kale ka siɲɛ de kɔni kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛkun tilenna na ni ka kale k'a siɲɛ k'a fɔ i ka dɔn ko nin cɛfuratɛ fanga ye ko ale tɛ foyi mɔ ni ka fara a kundama kan i ka dɔn k'a fɔ ko ni a waati kɔni sera ko ale kɔni bɛ taa kɔsɔ k'a kɔni i ka dɔn k'a fɔ a y'o layidu di i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw ma dɛ i ka dɔn ko ni fɛɛrɛtɔnkulu mɔgɔw olu de kɔni filɛ nin ka wuli ka jɔ o waati k'a kɔni bɛ ɲini ka se nka i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement maa ɲɛmaa na ale ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye u kɔni i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka kuma kura wɛrɛ fɔ dɛ dɔw bɛ ka surunya i ka dɔn k'a fɔ ko kuma kura wɛrɛ de bɛ ka taa fɔ dɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye i ka dɔn k'a fɔ ka camancɛ fura in i ka dɔn k'a fɔ k'a mɔnɔ bɔ ka dɔ fara a kundama kan o ka sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ Iba Jalo Fasiriba ale ka fɔcogo la i ka dɔn k'a fɔ ko cɛfuratɛ fanga in yɛrɛ bɛ taa wagati min na i ka dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnfura de kɔni kɛra i ka dɔn k'a ko bɛɛ lajɛlen gundo k'a bɔrɔtɔ o kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ko la charte de la transition o de hɔkɔnɔna na o nana pan ni sumasa ka bɛn kalo 18 ale bɔɲɔgɔnko ma k'a yira k'a fɔ ni kalo 18 dafara k'o ye nin cɛfuratɛ fanga kɔni ale bannen ye i ka dɔn k'a fɔ kalataw bɛ organiser ka kalata jole k'o labɛn i ka dɔn k'a fɔ ka jamana maa kannabilalenw ka jamana k'a di olu ma wolomasiri tabaw olu kɔni ka bɔ fanga la i ka dɔn k'a fɔ k'u ɲɛsin i ka dɔn min ni o ye wolomasiri baaraw ye i ka dɔn k'a fɔ k'u ɲɛ kɔni sin o ma i ka dɔn k'a fɔ k'an sigi sariya ale fɛnɛ kun kɔnɔna na dɛ sariya min i ka dɔn k'a fɔ ni dan sigira ale la i ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn ni u ye fu sira ale la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ utukalo tile 20 utukalo tile tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ utukalo tile 18 tɛmɛnen san 2000 ani san 20 o de kɛra i ka dɔn k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka i ka dɔn k'a fɔ dan sigilen ale kɔni ka fɛn na fanga la kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko o de kɛlen sisan sa i ka dɔn k'a fɔ min ni olu filɛ nin ye sisan sa k'u y'a jira k'a fɔ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔnkulu ninnu ye o kumana k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ko ka segin i ka dɔn k'a fɔ o sariyaw kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ka baara kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'an ka jamana sariya sunbaw ye k'o tɛ se ka kɛ cogoya si kɔni na ne kalata jɛlen ne ale kɔni ma se ka i ka dɔn k'a fɔ organiser ka labɛn i ka dɔn k'a fɔ maanifin ka labɛn an fɛ i ka dɔn k'a fɔ maa kana bilalen i ka dɔn k'a fɔ olu ka sigi jamana kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni fɛɛrɛtɔnkulu maa ninnu ko a ma dili i ka dɔn k'a fɔ a fɛɛrɛtɔnkulu diliba dɔ i ka dɔn k'a fɔ ko o ye adema ye ka taa se RPM yɛrɛ ma ka taa se asima ma a n'a ɲɔgɔnko camanw olu de kɔni kɛlen don ka kangalama fasa k'a sɛbɛkɔrɔ boloda i ka dɔn k'a fɔ min o ye nin cɛfuratɛ fanga maa ɲɛma in ni ale ye Asimi Goyita ye
dɛ i ka dɔn ka fɔ a ka kumakanw a ka se ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bato dɛ i ka dɔn ka fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Wasiriba ale ka fɔcogo la ale ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u y'a jira k'a fɔ ka kumaw la min o ye fɛrɛtɔnkulu ninnu ye k'a bɛ taa se fɛrɛtɔnkulu 70 ɲɔgɔn ma dɛ k'a bɛ taa se u fara-farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa se fɛrɛtɔnkulu 70 ɲɔgɔn ma k'u y'a laɲini k'a fɔ ko ni i ka dɔn ka fɔ cɛfuratɛ fanga ye n'a fɔra ko dɔ de kɔni bɛna mɔ k'a da a kɔni kan i ka dɔn ka fɔ k'olu kɔni tɛna sigi k'u bolo fila da u sen kan dɛ k'u yɛrɛ kɔni nabɔ k'a sirabaw minɛ dɛ karamɔgɔ Bajalo awɔ u tɛ sigi u bolo fila da ayi k'u tɛ sigi u bolo fila da k'u yɛrɛ bɔ ko ka sirabaw minɛ ayiwa karamɔgɔ Bajalo a fɔ dɔ ma kɛ siraba minɛ na kabini san 2019 siraba minɛ bɛ sen fo sisan wallahi n'a ma bɔ siraba kan ten mobili bɛ siraba kan dɛ mobili kana na tamponnement kɛ yɛrɛ la karamɔgɔ Bajalo ko in sɛbɛkɔrɔ kɔni gɛlɛyalen don ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko malidenw fana Fasiriba ale ka fɔcogo la ko malidenw kɔni kɛlen don k'a ye k'a fɔ ko ni cɛfuratɛ fanga in dun ko i ka dɔn k'a fɔ ko ale de kɔni kan ka to sen na dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko ka dɔn kɔni mɔ ka fara ka hali ko de kɔni sɛbɛkɔrɔ ka kan i ka dɔn k'a fɔ n'o ye ni woromasiri taabaw ye k'u ka se k'u jantu u yɛrɛ la u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka malikura ko ni ka a fɔ k'u b'o sigi kala kan i ka dɔn k'a fɔ k'u o baara min na ko de kɔni u kan k'o baara in kɔni de se a dan na fɔlɔ dɛ i ka dɔn k'a fɔ Zumba kulew i ka dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ ka minɛ i ka dɔn k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ko olu don bɛrɛ la u ka ka tɛmɛ ni nin baaraw de ye fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ yanni fanga kɔni ka bila yanni élection kalata olu ka organiser dɛ i ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn k'o ye maliden fan caman olu kɔni ka hakilina ye n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ Iba Jalo ko septembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2021 i ka dɔn k'a fɔ ko Nation du Tribune kan ko min o ye an ka i ka dɔn k'a fɔ cɛfuratɛ fanga gouvernement kuntigi ye ni ale Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye i ka dɔn k'a fɔ k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ o kɛnɛ in kɔni kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye cɛfuratɛ fanga min an filɛ nin a kɔnɔ ko dɔɔni bɛ se ka da a kundama kan o a kɛra kalo damadɔ o a kɛra tile damadɔ ye o ko dɔɔni kɔni bɛ se ka mɔ ko ka da ko in kan mɔgɔ sɔrɔ k'u bɛ se ka labɛn cogoya minnu na ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ye Adama Suɲɛ k'o kumasen ninnu ko o kɔni fɔ i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba ale ka fɔcogo la ale kɔni y'a jira nin kuma in kɔni hali bi n'a ka bɛn kuma in kɔni bɛ ka sama parti politique ani i ka dɔn k'a fɔ gouvernement kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko ni ko minnu bɔra nin ko ninnu na hali bi n'a ka bɛn a i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni a n'a da don o la ko nka ko parti politique kɔni n'o ye fɛrɛtɔnkulu ye ko ne a bɛ se maa 70 ɲɔgɔn na n'a bɛ se parti politique 70 ɲɔgɔn na ma k'u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛna jɛ ni i ka dɔn k'a fɔ camancɛ fura i ka dɔn k'a fɔ a mɔnɔ bɔli ye k'u ye ko fɔ n'a kɛra ni bɛnkan ye n'o ye consensus ye ni kɔni an y'a sama ka bɔ le pusi kɔnɔna na sinali ale ka nɔbila don karamɔgɔ Iba Jalo Musa Karamalaye n'i bɔra k'a pousser ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko l'indicateur du renouveau fasiri kɛn b'a kɔnɔ bɔ ko 3,410 min ye tarata don bɔli dɔ octobre kalo tile 12 san 2021 n'i ka wulu ye n ta si dɔn n'an k'a lajɛ o tɛna na tile ga i la wa ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa CEDEAO n'o ye farafinna keleya tɔnba olu ka i ka dɔn ayiwa kiiriso n'u k'a ma ko cour de justice olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔni ɲangi suspension du Mali par la cour de justice de la CEDEAO ko kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin k'a dɔn anw ka ayiwa fanga ɲɛmaa kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ ayiwa kɛn yɛrɛ ye fɛɛrɛ tɔn ASMA CFP a ma ɲɛmaa n'u k'a ma ko Sumelu Bube Mayiga Fasiriba ko a ka sɔrɔnandonbaw n'olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka i k'a dɔn ayiwa a da tulu la k'a da jaba la k'a bɛ ɲini ka i k'a dɔn kalo 1 bɔ Sumelu Bube Mayiga a minɛlen ni k'a dɔn bɛrɛ la ni ka taa bila i k'a dɔn kasobonba la olu kɔni u ye i k'a dɔn ayiwa liberté provisoire n'o bɛ fiɲɛ bɔ da ko fɔ ko ɲini yaasa a bɛ se ka o sɔrɔ la cour suprême o ye bantetew fari da olu ko kuma na ko maa kelen fa tɛ Ala ye u na t'u ta da CEDEAO ɲɛkɔrɔ ko lasa ayiwa CEDEAO ale ye kiiriso ye kiiriso min n'a kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka i k'a dɔn sariyaw ni k'u tigɛ a tigɛ cogo ko kɔsa da in na ayiwa i k'a dɔn ko min ye Sumelu Bube Mayiga ko ka i k'a dɔn ayiwa sɔrɔnandonbaw olu sera ayiwa CEDEAO ma waati min na n'u ka taa u ta da bɔgɔ jɛdinnen kan ko CEDEAO ye kunnafoni bɔ k'a bi k'a fɔ k'olu tɛna na i k'a dɔn o bolo don o sɛbɛn kɔrɔ ko bari ko Mali kɔni k'olu da tɛ Mali ka kuma la ko Mali ɲangin bɛ olu fɛ Mali kelen tɛ dɛ ko Mali n'a filani jamana n'o ye Laginɛ ye Nbarama a ye di
an fila bɛɛ k'an ɲangilen d'u fɛ Allahu akbar a fɔ CEDEAO ye ko maa bɛ Ala ye ka sɔrɔ i m'i jan Allahu akbar Seydou Jara ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbila bolo da a fɔ an ka fanga ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Sumailu Bube Mayiga ko dabolo wɛrɛ ta ye bi k'a ɲɛ dɔrɔn de b'a bolo ka kasi dɛ o sababu y'a kɔni kɛ ko min ye i k'a dɔn CEDEAO bɔra ka communiqué min ni ka o bɔ k'o bi ko kɔni kɛra gɛlɛya ye ka ɲɛsin a ma ko sabu ko min ye CEDEAO ka ayiwa kiiriso n'o bɛ tali kɛ Cour de justice de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest la k'olu kɔni kɛn bɛ ka Mali ani Laginɛ ɲangi ayiwa u ka kiiri fɛn fɛn mana se k'u bolo tɛ don a sɛbɛn kɔrɔla la ko hakilila jiginna ko min ye Sumailu Bube Mayiga k'a ka sɔrɔ naani donbaw ko bɛɛ lajɛlen kɔni bi a dɔn k'a fɔ ko Sumailu Bube yɛrɛ k'an ka politiki maaw cɛla ko maa bɛ se k'a fɔ ko lankula yegere kundo maa kolo girin kundo nka a minɛna k'a don bɛrɛ la o sababuya bɔra mun na jamanakuntigi o ka pankuru ko ni wolomasiri taba lakana tigilamaw olu ka minɛ misɛn ko k'a sabu bɔra o de la ko lasa ayiwa ko dɔgɔkunjan tɛmɛnen ko min ye i ka dɔn CEDEAO ye k'olu kɔni ye i ka dɔn kunnafoni ni k'o bɔ k'o bin k'a ɲɛsin ayiwa faso Maliba ayiwa k'olu bolo tɛna don i ka dɔn Mali foyi kɔrɔ ayiwa jan ko u ka kiiri minnu nana da olu ɲɛkɔrɔ k'olu tɛna se ka u tɔgɔ don o kɔrɔ ko de sabula ayiwa fasiriba ko k'a ka ayiwa sɔrɔnani donbaw ayiwa k'olu kɔni u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni i ka dɔn k'a fɔ u ye liberté provisoire ni ka o de kɔni k'u ɲini u ka kiliyan ye n'o ye Sumailu Bube Mayiga ayiwa i ka dɔn ko Cour suprême ko k'olu tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u ma sɔn ka fiɲɛ bɔda ni k'o di Sumailu Bube Mayiga ma k'o de lasa a ka sɔrɔnani donbaw n'o y'a ka avocat ye olu sɔrɔla ka boli diliba ni ka se n'a koɲɛ ye bɔgɔ jeninen na CEDEAO la ko yanni CEDEAO ka don jigi kɔrɔ CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ tilala ka laban ko Mali bi dakun min na bi olu date Mali ka ko la Mali kungo bi a yɛrɛ bolo ko lasa min ye a sɛbɛn fura ko bɛ tali kɛ kabini septembre kalo tile 30 san 2021 k'a bɛɛ lajɛlen mankutura don kibaru di nasiraw jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan na ko greffier min bɛ Cour de justice CEDEAO tɔgɔ la n'a tɔgɔ de ye ko Tony Anen Mado k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ka sariya bolo min bɛ n'o bɛ tali kɛ bolofara 78 na u ka i ka dɔn ayiwa Cour de justice ka se ka o laɲɛnamaya n'o ko ma ko article 78 règlement intérieur de la Cour de justice ko kɔni i ka dɔn ko procédure n'o ye i ka dɔn k'a fɔ taabolo in ye ko ni i ko a ka lajɔ ayiwa maa min bɛ se k'a lajɔ k'o de ye i ka dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaa ye n'o bɛ président ko fɔ ko n'a bɔra renvoi la ko n'i y'u ka o sariya sen in lajɛ u ka o sariya bolofara ayiwa min bɛ tali kɛ i ka dɔn farafinna keleya tɔnba tɔgɔ la k'u ka communiqué k'u kɔni ye a jira k'a fɔ ko acte de procédure ko to min i ka dɔn k'a fɔ n'o kan ka enregistrer greffier fɛ yen ko siga yɛrɛ kɔni t'a la ko greffier ko k'ale tɛna i bolo don a kɔrɔ ko fɛn o fɛn n'a kɔni bɛ bɔ Mali ani Laginɛ n'o ye kiiriko ye ka na n'o de ye CEDEAO tɔgɔ la k'u nana cogo min na ɲɛ min ye dunan natɔ ye ko a n'a tenbaraba k'o ɲɛ kelen bɛ dunan n'a tɔnbaraba segin k'olu tɛ n'u bolo don a kɔrɔ k'i ka dɔn ko min ye communiqué ko maa bɛ se k'a fɔ k'a fɛnɛ tilala ka nkalontigiya a nkalontigiyara jɔn fɛ Sumailu Bube masuruyamaw olu y'a jira k'a fɔ ko min ye ɲangi min ne CEDEAO b'a la k'a fɔ k'a ɲɛsin faso Maliba ma k'o Cour de justice kelen k'o ma wuli ka i ka dɔn ayiwa i cɛsiri min ye jamanakuntigi furancɛ fanga n'o bɛ Bandaw ani Moktar Wan k'o y'a sɔrɔ Mali bi ɲangi kɔnɔna la u bolo ko nka k'u wulila o hakilina ye min ye a n'u ka cɛsiri k'u ye o fari da Bandaw ni Moktar Wan olu ka se ka kaana la k'o y'a sɔrɔ an kun ɲangile t'u bolo wa k'a bɛ cogo min na i ka dɔn k'u b'a la ka nin min fɔ ko nin ye ka fuguri de kɛ maaninfinw ɲɛna ko nin si tɛ nkalon kuma tiɲɛ kuma ye ko hali n'a y'a sɔrɔ min ye CEDEAO ye waati dɔ kɛra ayiwa coup d'état fɔlɔ min kɛra a kun ye dɔ bɔ i ka dɔn k'a fɔ Mali ka ɲangi la n'o kɛra août kalo tile 18 san 2020 n'o kɛra ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma k'i ka dɔn k'u kɔni kun ye Mali bolo bɔ CEDEAO ka i ka dɔn baara minnu bɛ yen k'u kun ye Mali sen bɔ a bɛɛ lajɛlen na ko nka i ka dɔn k'a fɔ k'u nan'u kangalama fasa min ye coup d'état filanan fɛnɛ kɛlen n'u ko ma ko coup de force n'o kɛra mai kalo tile 24 san 2021 CEDEAO nana jate minɛ n'an m'an bila an filanan dɛbɛ la Mali bɛ fɛ ka an kankɔrɔ bɔ dɛ ko de sabula
min ye ka dɔ k'a fɔ CEDEAO maa ɲɛmaw ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ ni tile filanin na k'olu kɔni kamana gannen don Mali ko la olu ma fɛn gonin don k'a sababuya kɛ ayiwa min ye Mali marabaw u ye layidu ta olu ye k'a fɔ février kalo tile 27 san 2022 ko kala bɛ ta Danbekari furancɛ fanga la ko nga ali bina ka bin ko kota la ka bɔ tata la ka mɛnɛ sisi t'a la ka bɔ ko kumana ko labɛn foyi tɛ min b'a la ka kɛ ko kumana k'u yo o kuma batiri u ka jɛrɛ min n'o kɛra a Ghana faaba kɔnɔ a kɛra kaw fɛ yen septembre kalo tile 16 k'u ka i k'a dɔn kuncɛ kuma la n'u k'a ma ko communiqué final ko jamana kuntigiw an'u ka gouvernement ka ɲɛsin i k'a dɔn farafinna kɔnɔna ma k'u y'a wajibiya Mali kan ayiwa min ye jamana marabaw minnu ye an ka finitigiw ye n'u bɛ fanga la bi na k'u ye layidu minnu ta k'u k'a lajɛ ka layidu ninnu ni k'a bɔ a sira fɛ ko n'a ma bɔ a sira fɛ ko an ta fila ni kunkuru dɛ CEDEAO kabini ɲɛma suye a bɛ ji bɔ dɛ i bɛ se k'i sɛbɛ fɔ nka k'a kɛ ni kangari ye a dɛrɛmɛ tan basi an dɛrɛmɛ tan nɔnɔ farafinna jamana dɔw bɛ yen k'olu tɛ CEDEAO la u tɛ ka balo wa e ko cogo di ɲɔgɔn badu de bɛ suya ja dɛ a f'u ɲɛna u bɛ se k'u sɛbɛ fɔ nka ka i sɛbɛ fɔ ni wajibi ye n'a sera niveau dɔ la hali maa ni den ni ɲɔgɔn cɛ bi na n'i ma farati ka fɛn fɔ a ye fɔcogo sugu dɔ la tigɛna bɛ yen dɛ siga t'a la tigɛna bɛ yen siga t'a la ko kumana ko CEDEAO ko maa bɛ se k'a fɔ k'u ka nin décision min kɔni filɛ nin n'o de ye ka Mali sen bɔ u ka i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen na ko a ka kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ k'u b'a la ka ɲangi babali min ni ka o ta k'o ɲɛsin Mali ma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛlen b'u fɛ a mɛnna ko fɛn dɔ tɛ fɔ nka a si dɔnnen don o kumana an ka jamana an ka jamana bɛɛ lajɛlen an y'an kalifa Ala la nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau ko kuma kuncɛ kuma na ko Choguel yɛrɛ kɛn bɛ ka i k'a dɔn ayiwa u ka kalifa bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ko sabu ko Choguel ka danatigɛli dɔ la k'a y'a jira k'a fɔ ko min ye ayiwa assise nationale de la refondation jɛrɛba min n'a kan ka kɛ yaasa ka se ka Mali kura ni ka o sigi ko n'o de kɛra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ o de kuma kuncɛ kuma la ko kalata ko kuma a bɛ se ka ɲɛfɔ ko nka ko waati min fɔra k'a fɔ ko kala bɛ t'a la n'o ye février kalo ye k'o kɔni bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔgɔkun damadama walama kalo damadama ko kabini o kɔni fɔra CEDEAO yɛrɛ kɔni tɔnsi bɛɛ lajɛlen jɔra nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ indicateur kɔnɔ Seydou Jara ale ka nɔbila don Jara Korobakari Seydou Jara Jara Korobakari an b'a fɔ a ka kalimu o tako ɲuman na karamɔgɔ Iba Jallo i yɛrɛ bɛ fɔ i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na o jan bɛ na ka fɔ fasili sebe ni ale bɛ kari ɲuman na an bɛ min wele ko le cikan i ka dɔn k'a fɔ u ka bi tarata don ale bɔli don n'o o ye octobre kalo ale tile 12 ye san 2000 ani san 21 bɔko 700 ani bɔko 11 i ka dɔn k'a fɔ cɛma Hubert Kulubali minnu o ye Dolo ye ale de ye nɔbila kɛ ni ka nin ko in ni ka a gindo bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ cɛma Hubert Kulubali ni hakili bɛ a la i ka dɔn k'a fɔ fanga min ni ale Lajiburama ka fanga kun ye k'ale kɔni kun ye waati kɛ min ni o ye défense ye i ka dɔn k'a fɔ o ministériya ale kɔni kun ye o kɛ dɛ cɛma Hubert Kulubali ko ŋununkanw ko kɔni sɛbɛkɔrɔ 5 tura i ka dɔn k'a fɔ ba Maliba kɔnɔna na ya a yira k'a fɔ ko cɛma Hubert Kulubali ko a kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ faso seleke da kɔni fɛ dɛ k'a y'a yɛrɛ ɲini a y'i ka dɔn k'a fɔ ko ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko Kacho Sentɛgɛ Nikolaba Kacho n'ale jamana faama kɔrɔ denkɛ ye o tɛ i ka dɔn k'a fɔ Karim Keita ko fɔ wa k'a kɔni taara fara o kɔni kan dɛ k'a y'i yɛrɛ ɲini awɔ cɛman ka taa fara Karim kan awɔ k'a y'i yɛrɛ kun ɲini dɛ a ye mun kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye bolila karamɔgɔ Iba Jallo i b'a sɔrɔla a bɛ i bolo walama i sɔmi b'i yɛrɛ la i sɔmi bɛ sɔrɔ i yɛrɛ la dɛ k'a fɔra a ye sɔmi yɛrɛ la minɛ ne ye surukuba ye coyi an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Iba Jallo i k'a dɔn k'a fɔ minɛni minnu bɛ ka kɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Woromasiri tabaw olu ka i k'a dɔn k'a fɔ olu ka i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnko i k'a dɔn k'a fɔ o kunkanko kow la n'o ye équipement militaire ye ani pankurunko o sɔngɔkow kɔni na nka i k'a dɔn k'a fɔ minɛliw kɔni sɛbɛkɔrɔ bolodan bɛ o la i k'a dɔn k'a fɔ o minɛliw kɔni sɛbɛkɔrɔ wusulen ko a na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye cɛma Hubert Kulubali ye k'a kɔni y'i yɛrɛ ɲini
kɔni ni i ka dɔn ka fɔ ka bɔ jamana kɔni kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ ko o kɔni ŋunuŋunukanw k'o de kɔni sɛbɛkɔrɔ bonyana an bɛ donni min kama i komi be i ka dɔn k'a fɔ ni o ye faso kɔni kɔnɔna ye i ka dɔn k'a fɔ cɛma Ibɛri Kulubali o i k'a yɛrɛ kɔni ma a sigi k'i bolo da sen kan wa kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ma da kɔni kɛ a bomo ye dɛ nka a bɔra makun a kɔni bɔra o kɔnɔna na dɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ale cɛma Ibɛri Kulubali min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ye masasi de ye k'ale kɔni a ma boli o i ka dɔn k'a fɔ ko ale bɔlen fanga kɔni na o ye minisiriya kɔni ye k'ale bɔlen minisiriya la ko Kulubaliakaw dɔn n'o ye Kulubali masasi ayi sɔn ka kalifaw la Kulubali de b'a fɔ ko saya ka sa ni malo ye siga t'a la saya bɛ se ma n tɛ boli kosɛbɛ a ye Kulubali de b'o fɔ dɛ n'o tɛ n tun b'a fɔ n ko o tuma na n ko nin y'o laada tiɲɛtɔ da ayiwa Kulubali tɛ boli dɛ ko foyi fana t'u cogo la sa Jalo ko foyi t'u cogo la n'o tɛ Kulubali filɛ Kulubali ye koba ye jamana in kɔnɔ dɛ n'a fɔra i ma k'i Kulubali Allah e ma ye a bɛ fɔ ko ni kulu bin'i kan kara ni binna kulu kan siga t'a la ko foyi t'u cogo la n'o tɛ a tun bɛ fɔ anw fɛ jamana in kɔnɔna na ko n'i ye fila kɔni kɛrɛ gosi i ni nɔnɔ de bɛ bɔ nka e kɔni kɛrɛ mana gosi nɔnɔ ko kuma kɔni t'a la yan Musa Karamala n tɛ n tɔɔrɔ k'an kali n bolo lagare ni nin filɛ n'a y'i ja a minɛ i k'a du da a sama i bɛ nɔnɔ bɔ a la sisan ayi sisan yɔrɔ jan a du da sisan i bɛ nɔnɔ sama ayi a ka ɲi Aïta kana taa la ayi kɔrɔbɔli man d'aw ye o Ala kɔsɔ kalandenya ni karamɔgɔya o ye gasi y'anw t'i kɔrɔbɔ ayi o tɛ kɔrɔbɔ n yɛrɛ de ko ten n taara Bajangara san min na Dunkungo sori ka cɛkɔrɔba de ni dalilu jan siga t'a la e ko cogo di misi bɛ kɛnɛ kan misi tɛ kɛnɛ kan n bolongo den lagare ni ne y'a d'i ma i k'a du da i bɛ nɔnɔ sama a banna fura t'a la Kulubali karamɔgɔ Iba Jalo o cɛma Ibɛri Kulubali ko k'ale kɔni bɔlen minisiriya la maa magow de kɔni sɛbɛkɔrɔ ka ca i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni bɛ to ka taa dugutaw de la sabula ka da i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ka baaraw de kɔni kan baara ko a ka baara de bɛ i ka dɔn k'a fɔ o wajibiya ale kan o n'o tɛ i ka dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnfura si tɛ yen nɔ k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye sɛbɛnfura jɔlen ye i ka dɔn k'a fɔ ko kɔni tɛ dira ale ma k'a jira k'a fɔ ko justice ni o ye kiiri ye ko kiiri kɔni mago bɛ ale la dɛ i ka dɔn k'a fɔ sumayalen don walama a bɛ sira de fɛ ko kiiri kɔni bari Mali ko filɛ i bɛ i ka minɛliko kuma bi fɔ i bɛ taa kaso la ka sɔrɔ sɛbɛnfura ma di i ma Mali la ilaha wala quwwata n'i y'a mɛn réseaux sociaux kan k'a fɔ nin bɛ Karima Masina kɔ Karima Masina welelen don a bɛ kaso la mandat o b'a sɔrɔ e yɛrɛ i bɛ dugu kɔnɔ i ni kunnafoni bi bɛɛ i yɛrɛ tɔgɔ la kunnafoni o b'a sɔrɔ sɛbɛnfura ma d'i ma foyi ma d'i ma i ma wele e yɛrɛ bɛ girinkajɔ ni ŋayaki ni fugati la dɔgɔkun kelen e n'o kunnafoni b'i bɛɛ fo dɔw yɛrɛ dabali ba a fɔra ko kuma na ko min mandat kan ka da min ka ko tɛ ale kelen do kɛ tile kelen tile fila o kɔfɛ ko gardien sonnerie mankan bɛ ka fɔ dɔ bɛ da la k'i ka patron bɛ yan kan tile k'i ka patron bɛ yen awɔ k'a bɛ yen ko polo économique maaw don ko faso mago b'a la ko sɛbɛnfura b'an bolo ka d'a ma gardien bɛ taa ci fɔ i b'a fɔ ko gardien n'u ka don gardien n'u bi don foli bi kɛ o ye kɔrɔlen ko y'an fɛ yan foli ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye taabolo bɛ sigi ɲɔgɔn kan bonyaw bi kɛ ji bɛ min a b'aw sigi sa o kumana sɛbɛnfura bɛ d'i ma sɛbɛnfura bɛ d'i ma bigi bɛ d'i ma i k'a décharger min b'a jira k'a fɔ i y'a sɔrɔ o kumana u bɛ sira ɲini o kumana i welelen don min na ani i welelen don waati min na o bɛɛ bɛ sɛbɛnfura kɔnɔ o b'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen kalo kelen réseaux sociaux kan dunun ni bala taara k'a fɔ ko e kan ka wele walama i donna kaso la e yɛrɛ bɛ fukadigi la e yɛrɛ t'a la kalama i bɛ taa o lamɛnli fɛnɛ kɛ tile kelen tile fila tile saba
u b'a fɔ ko non ko taso ko tu es sous contrôle judiciaire lundi i bɛ taa i bɛ segin u b'a fɔ i kana mardi i bɛ taa i bɛ segin u b'a fɔ i kana mercredi i bɛ taa i bɛ segin u b'a fɔ i kana jeudi i bɛ taa i bɛ segin vendredi weleli t'o la ah bon u dun b'a fɔ i k'i kana juma dɛ ah juma dɔ weleli an t'o la ah bon ni i tora ka wele juma hali k'a fɔ ko e ka kaliwa bɛ bɛn juma donya ninnu ma ha ah o kɔni da ka di la dɛ t'a la dɛ siga t'a la karamɔgɔ Iba Jalo i ka dɔn k'a fɔ fasiri halisa min tɛmɛ ni a kɔnɔ kumaw ye o kuma min ni ale ye cɛman Hubert Kulubali ye k'a kɔni y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn foyi kɔni ma da ale ma k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni i ka dɔn k'a y'a damata ko de kɛ ko kɔni sɛbɛn fura ma di ale ma wa ko k'a fɔ ko kiiri yɛrɛ kɔni mago bɛ ale la i ka dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn fura ma di ale ma wa i ka dɔn k'a fɔ ko ale ye maliden ye maliden kaana bilalen don a ka taa ni ka segin i ka dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔnya ye i ka dɔn k'a fɔ k'a ma bali nin si kɔni na wa a ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ ka taa jamana kɔ kan ko nin si ma i ka dɔn k'a fɔ ale bali ale la dɛ ko kɔni k'ale kɔni bɔra o de la sa i ka dɔn k'a fɔ ka taa ka taama la a kɔni tulo bɛ fɛn min na kɔlɔlɔ sera o ani i ka dɔn k'a fɔ fasiriw kɔnɔna na kɔni ko k'ale kɔni de bolila i ka dɔn k'a fɔ ko ka taa a ɲɛma dogo dɛ k'ale ma boli wa ale tɛ boli si dɔn wa i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni jabajɛlen de don ko wele kɔni foyi ma da ale ye k'a fɔ k'u bɛ nɔminɛ kɔni k'u bɛ a bolo da k'a ye nin communiqué in kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ye nin daŋɛnɛmaya i ka dɔn ka kanubaw ani lafasabaw ka se ka olu bɔ kunba na k'a bɛ diɲɛ ka a seere ye ka diɲɛ ma k'a seere ye ka fasodenw ani malidenw bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ a kɛ a seere ye ni ale UDD ale cɛba ye min ni ale ye cɛman Hubert Kulubali ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale hakili sigimɛ bɛ yen i ko ŋɔmi yirala mɔden i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ ale sɛbɛn fura foyi a ma bɔ ale kɔni kan i ka dɔn ko ale ma boli wa ale kɔni ma boli fɛnɛ wa a tɛ boli a tɛ o si dɔn ko ni nin ko in kɔni kɛra cogoya mun na fasiriba ni ale ye M Dolo ye k'a bɛna a kungun a n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ko sabula dabaliban ko kɔni ye min ye ko a ka nin communiqué in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na hali bi n'a ka bɛn cɛman Hubert Kulubali k'a m'a fɔ fiyewu k'ale kɔni bɛ nin yɔrɔ min na ala k'a da bɛ kelen ma ala k'a da bɛ kelen ma n'o tɛ n'a kun ko n bɛ Bamakɔ n bɛ n ka so walima n bɛ baarayɔrɔ walima n bɛ nin yɔrɔ in na aw sɛgɛsɛgɛli tun bɛ kɛ anw don kibarudilaw fɛ karamɔgɔ Iba Jalo ni anw bamananw Kulubaliw ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an y'a ye aw filaw la sabula e bɛnkɛ a bɛ min i bɛnkɛ Bubu Sise t'an bɛ min ne bɛnkɛ Sumayila Sise an daba ma ka wele sera ayi n ko bɛnkɛ Bubu Sise an y'a mɛn k'a taara mission na an kɔni an y'a y'aw fɔlɔ la dɛ mission ni foyi tɛ kelen ye an y'a mɛn k'a taara mission na o mission tɛ ban fiyewu a bɔn a bɛ ban ayiwa karamɔgɔ Iba Jalo ni ko ne fasiri ye MD ale ka nɔbila don an ye min salo ka bɔ le cikan kɔnɔ u ka bi don ale bɔli don le cikan n'i y'ale bila ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko lalɛri n'i y'u ka sɛbɛn fura bɔ ko 32 ye bi tarata don bɔli don octobre kalo tile 12 san 2021 min ye Nuhum Diko Banu ale de kɛn bɛ ka kalimusu dabaji la ni ka nɔbila boloda ko bamananw ko bala sara bala wɛrɛ sara juguni n'ale ma kɛ faso kɔnɔ nantankulu ye a fɛnɛ ni jɔyɔrɔ ka kan ni bolongɔnden kelen si maa ma n'o b'a tigi kɛ fɛn ye a kɛ hɔrɔn ye i k'a tan bɛɛ lajɛlen si yɛrɛ ma ko kɛn yɛrɛ ye fɛɛrɛtɔn URD i k'a dɔn k'u bɛna u bolo si u bɛna u bolo si jɔn ma maa min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka Sumayila ɲɛnasuma bɔ olu la maa min bɛ kɛ sababu ye Sumayila jogo Sumayila ka dabolo Sumayila ye parti in dilan k'a kɛ ni hakilina min ye ayiwa k'u bɛna u bolo si o la dɛ k'o tɛ kɛ maa wɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ grand frère de valeur Mamadu Igor Jara Madu Ble Jara bara ani kaya Allah grand frère de valeur ala ne y'a fɔ n ko ni faliden ma sa hakili bɛ don ta la siga t'a la e delila k'a fɔ kɔrɔkɛ marakala don dɔ n ko Mali faamaya kan ye la karamɔgɔ Iba Jalo i bɛ fɛ k'an sɔsɔ o fɛnɛ na la ilaha illallah wala quwwata illa billah ko bɛ ayi i bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ k'o de mɛn ayi tɛmɛ n'a ye
tɛmɛni fasiri kalandenya ni karamɔgɔya i ka dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn. A ko ka ca. Awɔ. O tuma na n ka tɛmɛ ni Banu ta ye. Banu ko. Awɔ. I ka dɔn ko IRD. K'u kɛn bɛ ka tabale gosi. Awɔ. K'u kɛn bɛ ka gangan gosi. Maa min i ka dɔn k'a fɔ n'a bɛ kɛ sababu ye. Awɔ. Ka se ka i ka dɔn Sumayila ɲɛna suma. Ani ka se ka Sumayila ye parti in dilan ni hakilina min ye. Kosɛbɛ. Ni k'a ta Sumayila ta yɔrɔ. Ko sabu Sumayila ayiwa maa min ye i ka dɔn Sumayila fɛn min ye Sumayila wele. Awɔ. O tɛ Sumayila filan ye. Ayi. An bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o kɔnɔ. Kosɛbɛ. N'o ye an Dabama ka wele. Siga t'a la. Ko an fɛn fɛn bɛ sigi la. Awɔ. An tɛ kulomagɛlɛya sigi la. An bɛ i ka dɔn Dabama ka bila de la. Awɔ. Ni min ka wele sera. O bɛ taa wele jaabi. Ko Sumayila ale kɔni welela. An Dabama ale fɛ. Awɔ. URD n'a jamakulu. U ko k'u bɛ taasi bila kɛ. Awɔ. Sumayila ala k'a da yɔrɔ nɛma. Nka i k'a dɔn u b'a la ka baara kɛ ni hakili. U b'a la ka baara kɛ ni bonya. Ani karama ye. Awɔ. Maa min bɛ se ka kɛ sababu ye. Ka se ka Sumayila. Ni ka se ka a jɔyɔrɔ fa. Ani maa min bɛ kɛ sababu ye. Ka se ka kɛ i k'a dɔn nafasɔrɔ sira ye. Ka ɲɛsin an ka faso Maliba ma. A ko bi in na n'i y'a lajɛ IRD kɔnɔna la maa 5 o kɛn bɛ k'u kannabɔ. Min ye i k'a dɔn ayiwa masaya nɔfɛ. Fasiriba a ko ayiwa bi in na ni du ye a lajɛ a maa 5 cɛla min ye ayiwa Mamadu Igor Jara ko maa bɛ se k'a fɔ ko bolongɔni bɛ ɲɛsin a ma k'a sababuya kɛ kodɔn kɔnɔ don ko kɔrɔdɔn kɔnɔ don wa i k'a dɔn k'a fɔ min ye kolankula yegere yɛrɛ fɛnɛ to kuwaba don min ye san 2022 URD tɔgɔ la ko min ye i k'a dɔn wulikajɔ olu b'a la ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka sugandi cogo min na Fasiriba ko ayiwa o wulikajɔ kɛ minnu bɛ yen URD ayiwa ale kɔnɔna la olu b'a la ka i k'a dɔn a ɲini u ka danaya o bɛ se ka da u kan cogo min na a ko a fɔlɔ o bɛ taali kɛ Mamadu Igor Jara Marakalakaw ka den don a barajuru bɛ Marakala Fasiriba ko ayiwa maakolo donnen don dɔnni karamɔgɔ don kodɔn kɔnɔ don kokɔrɔdɔn kɔnɔ don wa a bɛ jamana in dɔn wa a ye jɔdaba fɔ jamana in ye a ye foroba caman na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a filanan a ko o bɛ taali kɛ Maitre Demba ale ye i k'a dɔn sariya tigilama ye an ka jamana kɔnɔna la k'o fɛnɛ kɛn bɛ ka i kannabɔ min bɛ kɛ sababu ye danaya bɛ se ka d'a kan URD o ɲɛmɔgɔya a bɛ se k'i kannabɔ jamanakuntigi kalata o hukumu kɔnɔna la cogo min na ali bin'a ka bi Fasiriba ko a tɔbɛ a sabanan o bɛ taali kɛ min ye i k'a dɔn waati dɔ kɛra URD kɔnɔna la funankɛnu olu ka maa ɲɛmaa kun don olu b'a wele ko ayiwa Madu Jalo ale fɛnɛ ko a fɛnɛ b'a la ka i kannabɔ Fasiriba ko o fɛnɛ dɔrɔn tɛ ali bin'a ka bi jamakulu a tɔbɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Abdul Wahabu Berete k'a fɛnɛ a kɛn bɛ k'a ɲini danaya o ka d'a kan donc kibaru dila ale ye munumunu salo kɛ ka URD kɔnɔdenw ani k'a dɔn jamana kɔnɔden caman ni ka u ɲininka yalama URD ka nin maa 5 minnu kɔni filɛ nin fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ bɛnkɛ Bubu Sise a ko nin maa 5 ayiwa aw hakilina ye jumɛn a ko la Fasiriba ko n'i y'a lajɛ maa fɔlɔ min n'o tɔgɔ b'a la ka maana bi na ne IRD yɛrɛ b'a la k'i disi gosi ni o ye kabini waati jan ka Sumayila yɛrɛ to balolen ne Sumayila yɛrɛ b'i yɛrɛ ye maa min kunna o bɛ taali kɛ i k'a dɔn Mamadu Igor Jara la a ko Marakalakaw ka belebele n'i y'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na politiki sira fɛ san 2000 ni san 18 a kun y'i kannabɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a kɛra Ala ta ye a ko a ye jɔda wɛrɛw fa anw ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ minisiriya jɔyɔrɔw ko fɔ k'o sababuya kɛ dɔnni ani seko min bɛ a la minisiriso min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo courant ani ji a ko a ye jɔdaba fa o la minisiriso min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la n'u k'a ma économie et finance a ko k'a ye o fana kɛ wa dɔnni karamɔgɔ don o ko la a dɔnkoba bi a la Fasiriba ko ayiwa bi na n'i ye IRD ka nin cɛ 5 ta k'a lajɛ mankan tɛ cɛ min nɔfɛ min ye malidenw t'a la ka siga maa min na malidenw t'a la ka i k'a dɔn ayiwa ɲamaki ka taa maa min i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye suɲɛni kɛ walama i k'a dɔn ko bi a nɔ la a fɔ i bolo ɲɛsin marubilen ma n'o ye Mamadu Igor Jara ye a ko n'ale sugandira ni k'a kɛ URD a ka i k'a dɔn cɛbɔ ye a ko ayiwa hali Mali ani malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni bi i k'a dɔn a nafa bɔ a ko k'a ta Marakala ka na Bamakɔ ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ka ɲɛsin i k'a dɔn Mamadu Igor Jara a ka daabolow ma e b'a faamuya cogo jumɛn na Mamadu Igor Jara donni min kama a bɛ sugandi ni k'a kɛ dugu jukɔrɔ nafolo minisiri ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a ye waati min kɛ o la a sugandi a n'a bɛ bɔ a la wagati min na courant tigɛra siɲɛ 2 de Mali kɔnɔ siɲɛ 2
a sigi don n yɛrɛ bɛ se k'o témoin yani a bɛ taa ka taa visite yɛrɛ kɛ EDM na courant tigɛra a sugandile courant a taalen a taara ka taa installation lajɛ ka t'i ɲɛ da fɛnw kan a ko non ko ça c'est pas un plan ça ma fi ye n ko kɔrɔkɛ don jeli ko dɛ i b'a dɔn Amadère kana Mali kɔnɔ Mamadu Igor Jara siga t'a la a fɔ i ti malo wa Mali duguba caman bɛ yen a n'a dugumisɛnninw courant ka don yen a fɔ Mamadu Igor Jara Welesebugu Kajolo Bɛsoba Hɔnbori Siribala Jene Fana Gundam Nyono Bajangara Sofara Marubilen don étant ministre de l'énergie kosɛbɛ a waati karamɔgɔ Iba Jallo ay man dugu kɛ jɔba misi biya na dɛ parce que b'a ko min ye i k'a dɔn Mamadu Igor Jara a sugandile k'a kɛ i k'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo o ministre ye wa n bɛ kuma dɔ fana kalifa i la a kɛlen ministre des miniers damanda dɔ bɛ an fɛ yan o kun talen don ka di société dɔ fana ma Allah Mamadu Igor Jara de ye sariya kisɛ min n'a ɲɛsinen don an ka dugu jukɔrɔ nafolo ma a y'a ye yɔrɔ min na dɔrɔn a y'i bolo fila d'a kun na ne ko Marubilen ko mun y'i sɔrɔ a ko Allah ale taara ko Mali taara n'o ko mun kɛra ko ni sariya kisɛ k'an bɛ bɔ nɔgɔ la nin kan ka cogo di wa o dugu jukɔrɔ nafolo ni miliyɔn kelen de n'o bɛ bɔ ni miliyɔn kelen de bɛ di Mali ma a ko ja miliyɔn fila yɛrɛ Mali bɛ se k'o sɔrɔ a tɛna o société tigi a ye wele bila a ma k'i bɛ min ko n bɛ Canada a ko bon ko tu as 24 heures étant ministre ko tu as 24 heures a ko n bɛ fo yɔrɔ min na Canada n ka se Mali la 24 heures ko ma nɔgɔn dɛ ko bon ko n y'a kɛ 72 heures 72 heures cɛ donna a y'a jira cɛ la ka depuis ni damandingɛ dira a ma don ka na bila bi la juru fɛn fɛn bɛ yen arriéré fɛn fɛn bɛ yen a kun kan ka fɛn fɛn sara n'a m'a sara a y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ko il a 24 heures pour payer ni 24 heures n'a m'a sara permis bɛ minɛ a la qui dit mieux karamɔgɔ Iba Jallo i dabɔlen filɛ ni cɛ min na ne ale ye Mamadu Igor Jara ye siga foyi tɛ a la hali jugu kɛra zonzan ye i b'a fɔ ko tulo kɔni bɛ a fɛ walama fɛn tulojan di boli siga t'a la a y'a jɔyɔrɔ fa Maliko la a ye jɔda o jɔda kɛ siga foyi t'a la a ye jɔyɔrɔ a y'a fa tuma min na tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ économie ministériya la n'o ye sɔrɔ ministériya ye a ye Mali ka i ka dɔn k'a fɔ kasabi se niveau la jigiɲɛ se niveau la a ka bon dɛ ko misali d'i ma yɔrɔ ATT de fɔlɔfɔlɔ y'a wele ATT b'a wele ko Madu yɔrɔ anw Marakalakaw i kɛra Marakalaka fɛnɛ ye anw Marakalakaw anw b'a fɔ ko Marubilen ATT y'a wele ka yɔrɔ a y'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen a y'a daminɛ BDM de la BDM na ka BDM ka a soɲɔ kɔnɔ a wocɛ kɔnɔnaw a daga kɔnɔnaw k'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ ɲɛdɔn o kɔfɛ u k'a bila ka taa Faransi BDM ka succursale min bɛ yen a ka taa ɲɛnabɔli kɛ ka ɲɛsin a dɔn ko bonya ka tila ka segin ka na a ye cakɛda misɛnnin caman olu créer BDM kɔnɔ la BDM nana kɛ BDM ye ka kɛ belebelew la belebele a ma dogo maa la o a ma kɛ wa a kɛra ne y'a kɛra o kɔfɛ fanga d'Afrique kɛlen 91 Marubilen yɛrɛ ka lakodɔn Guinée Bissau kɛlɛ tun tɛ yen wa CEDEAO de nana ka na ka parcours lajɛ y'a dɔn banque baarakɛla bɛ fan o fan CEDEAO ɲɛ b'i la CEDEAO ni UEMOA olu de nana ka na ka parcours lajɛ k'a ɲini Amadu Tumani Ture fɛ k'a lajɛ ko k'a bila à leur disposition Guinée Bissau olu ka banque min bɛ yen o b'a sɔrɔ banque bɛ Nimakara na a taara ka taa banque kɛ banque ye ka taa banque kɛ belebelew la belebele Allah ni min fɛ waso ye o n bɛ se nin na i n'o bɛ yaala Marubilen ta y'o ye Banu ko i k'a dɔn min ye URD ko garisigɛ dumantigi a bɛ ji feere danga la ko n'i y'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Marubilen maa min i k'a dɔn n'i bɛ se ka jalaki yɛrɛ ta k'a ɲɛsin a ma k'o bɛ tali kɛ o kɛra i k'a dɔn jamanakuntigi kalata min kɛra ayiwa deuxième tour k'a ma consigne de vote min di k'o kɛra sababu ye min ye i k'a dɔn maa dɔn olu kɔni gana o kamana la nka i k'a dɔn ayiwa min ye baara kɛ
baarakɛla a kɔni ka di bɛɛ ye ko n'i y'a lajɛ bi in na maa minnu bɛ yen ni nɔ n'a bɛna basa ani olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'a fɔlɔ o bɛ taali kɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ bɛnkɛ Buubu Sise a filanan Maître Demba Traoré ale ye minisiri kɔrɔ ye ka taa se député kɔrɔ fana tun don a sabanan o ye dɔgɔtɔrɔ Madu Jalo ka taa se Abdul Wahab Berté Patriba ko ayiwa septembre kalo tile 24 san 2021 ko IRD k'a kɔni ye tabale gosi k'a fɔ ko boloti don min ye i ka dɔn ayiwa kan nabɔli sɛbɛn kɔrɔ ayiwa min ye IRD tɔgɔ la ayiwa k'o kɔni banna k'o kɛra i ka dɔn secrétaire général du parti o ka yamaruya kɔnɔna la ko min ye lettre circulaire o kɔni cira min ye ayiwa premier vice président professeur Saliku Sanogo k'a ye o ci o ma ni ka o danganiyaw ko olu da a kan ko a nana jate minɛ ka jatew bɔ ka n'a ye k'a fɔ maa 10 olu de kɛn bɛ ka u kannabɔ nka maa 10 fɛnɛ na dɔw kɔni bɛ olu ta kun ye terrain kɔnɔ yoya yo ye nka a lakolo giri o kɔni bɛ taali kɛ ni maa 5 ninnu na ko min yɛrɛ kɔni jɛyalen don ko ni maa min i ka dɔn k'a fɔ ayiwa n'o IRD kɔnɔ n'o ye Sumayila Sise tiɲɛ tabaw ye ko n'u kɔni ye ayiwa i ka dɔn Igor sugandi a ko i ka dɔn k'u ye Sumayila de sugandi fana awɔ Alahu akibaru ko sabu ko n'i ye i ka dɔn maa 5 in lajɛ a basan bɛ Igor ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko i ka dɔn ko nin si man girin ni i ka dɔn Igor ye o ko sabu ko maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ se ka surunya a la dɔɔnin o bɛ taali kɛ i ka dɔn Buubu Sise la i ka dɔn mankan ani gɔngɔrɔ ani i ka dɔn kuma caman o min bɛ Buubu nɔfɛ bi k'o kɛn bɛ sababu ye ka i ka dɔn ayiwa Buubu yɛrɛ lɔgɔ ni k'a sama ka bɔ IRD kɔnɔdenw na a ko min ye Igor ye a y'a ka baara kɛ k'a ka minisiriya kɛ maa mɛ k'a fɔ k'a ye suɲɛni kɛ maa mɛ k'a fɔ k'a ye maa fa maa mɛ k'a fɔ k'a bɛ bɛnbɛn bɛɛ la walama i k'a dɔn a bɛ i k'a dɔn kɔnbini na a ko Igor Jara maa min don a ladamunen don Igor Jara maa min don a bɛ maaya dɔn wa i k'a dɔn a bɛ maa ko kɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ jamana in kalasira bɛɛ lajɛlen dɔn a ko n'i y'a lajɛ a bɛ baara o baara kɛ a b'a kɛ Mali ka tɔnɔ ani malidenw ka nafa o de kama hali k'a dan a ye i k'a dɔn jɔda minnu n'a y'olu fa an ka jamana kɔnɔna la ɛlɛ ni dɔnni min kama Ibrahim Boubacar Keita IBK o bɛ wele bila a ma don min na o b'a sɔrɔ a bɛ magan hakili b'a la IBK o b'a sɔrɔ a bɛ magan a bɔra magan k'a bɛ taa Faransi ka sɔrɔ ka na Mali la IBK y'a wele ko fiston ko le pays a besoin de toi il va falloir que tu viennes pour mouiller le maillot pour le pays a ko tonton i t'a to n ka réfléchir dɔɔnin o tɛ fɔ i bɛ k'a ma koyi o communication kɛra subhanallah da wulila sɔngɔla ma fi n ko an dudenw la ilaha illallah wala quwwata illa billah ne ma fi n k'a kun gosilen don a y'o min fɔ i bɛ ka dimina ne bɛ e wele ko faso mago b'i la k'e b'i miiri i bɛ ka téléphone kɛ karaw ayi i bɛ ka wele a ko tonton n'i y'a ye n ko n bɛ miiri n ye denbayatigi ye n ye kabilatigi ye furuɲɔgɔnw bɛ n na denw bɛ n bolo balimaw bɛ n bolo a ka kan n ka taa n'u ka hakilina falen falen comme jamana ko don n y'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan i bɛ ka ko d'accord ko n'o yɔrɔ don n y'a faamu a ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka hakilina d'a ma n ko jamana ko la a ye taa Marubilen Tata Iba Jalo ayi an man tugu de k'a fɔ k'an tɛ ko caman kalama jamana in ko la an man tugu de Fatiriba ko o Marubilen min filɛ Ibrahim Boubacar Keita y'a wele i k'a dɔn o donni kama Mali ko tun bɛ ɲini kana kɛ kɔnɔ tɔtɔ filɛ wara kungo la sabu diɲɛ jamanaba minnu bɛ yen n'u tun bɛ juru don Mali la a bɛɛ lajɛlen tun ye juru tigɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun bɛ an dɛmɛ u bɛɛ lajɛlen y'u ban a ko kalo 2 yanni Mamadu Igor tun ka na ne Marubilen tun mana kalo min tun bɛ da o kan Malien si tun tɛ sara a na Banque mondiale FMI les institutions de Bretton Woods Allah o kɛra kana ka an ka juru minnu bɛ ali ani Faransi cɛ a waati n t'a dɔn ni hakili b'a la an yɛrɛ ka opérateur économique olu tun wulilen don k'u ka juru bi jamana la a kɛra o waati de a ka sɔrɔ ka
opérateur économique ko ka jugu bɛɛ akɛra e ko cogo di fasiri b'a ko o kumana ko bibi na ko ni y'a lajɛ a basanba ani min ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye i k'a dɔn ni maa 4 ye a ko i k'a dɔn bubu filɛ ɲɔ ka manja bi yɛlɛ a kala fɛ bubu tɔgɔ man di bi sabu i k'a dɔn ayiwa fanga min n'o su la bubu kun ye o fanga ɲɛmaa ye a ko i k'a dɔn fɛn caman bɛ bubu nɔfɛ ayiwa nafolo ko kuma bi o la hali i k'a dɔn min ye ni kɛnɛ karaba olu kuma bi o la a ko sabula IRD b'a la ka i yɛrɛ kɔlɔsi bubu n'a ka taabolow la a ko tɛmɛnen kɔfɛ a filanan o bɛ taali kɛ i k'a dɔn mɛtiri Dɛnba la a ko Dɛnba ko n'i y'a lajɛ o kɔni i k'a dɔn ayiwa ko kamalenkɔrɔ kɛlɛ ko n'a fɔra ko ye gɛrɛsɛgɛ ye cogo cogo i kaburu bɛ bɔ maa min gɛnɛgɛla la gɛrɛsɛgɛ tu n'o ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn mɛtiri Dɛnba il fait pas poids Allah face à Maroublé ali k'a da ko mɛtiri Dɛnba ali n'a y'a sɔrɔ bila kɔnɔtin dolen mais il a des partis in tu tigɛ doni min na u jɛra ka i k'a dɔn fɛn caman kɛ nka i k'a dɔn ko mɛtiri Dɛnba k'a bɛ sɔn fɛn caman ma ayiwa musaka kama dɛ ali ka parti kunama da k'a bɛ sɔn k'a kɛ dɛ ko kumana ko IRD jamakulu caman ala député caman bɛ yen k'olu yɛrɛ caman bɛ yen ko ayiwa ko mɛtiri Dɛnba k'a ye tonkɔnɔ ko caman kɛ k'a to olu kɔnɔ k'olu tɛna na sɔn k'a sugandi. Allah akbar ko kuma o tɛmɛnen kɔfɛ min ya ayiwa parti la cɛkɔrɔba a ma fɔ e ɲɛna ko cɛkɔrɔba ko de bɛ fɛn fɛn jeninen dɔ wa Abdul Wahab a ko bibi na ale yɛrɛ kɛn tɛ k'i sɔ don parti la kosɛbɛ hali Sumayila balolen a ko ale de b'a la ka wuli ka jɔ kɛ candidat fɛn fɛn parti kɔnɔ u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u bolo ɲɛsin sɛba kelen na cogo min na min bɛ kɛ sababu ye ka se ka i k'a dɔn wuli ka jɔ ninnu ni ka olu sabati ko kumana ko fɔ ka bɛn kɛba ko ale kɔni ayiwa ale tɔgɔ b'a la ka fɔ ten nka i k'a dɔn ko bibi na ale kɔni tɛna na i bɔ ka i bila a da la nka i k'a dɔn min ye Madu Jalo ye fasiri b'a ko ayiwa i k'a dɔn a fana ye maa ye maa kalannen don a fana bi ko dɔn nka i k'a dɔn jamana jɔ la a ka kan min ye dɔnni dɔw bɛ yen ani taasira dɔw bɛ yen i ka olu fa ale kɔni ma mɛn i k'a dɔn ayiwa parti kɔnɔna la ayiwa ka jɔda dɔw fa jamana kɔnɔna la i b'a fɔ min ye ministériya jɔyɔrɔ ani i k'a dɔn directeur ba jɔyɔrɔ a ko i k'a dɔn fɛn bɛɛ expérience dɔnni o ti tɔ to ko la ko bibi na IRD cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ ko bɛɛ ko Maroublé Mamadu Igor Jara siga t'a la Sumayila nɔrɔbila ko Sumayila nɔrɔ Allah Allah wara zimbo wara zimbo Maroublé yi wara ye maraka la Maroublé yi wara ye para banaw subop c'est tout c'est fini abana Mali jora Mali sangoni aman congrès des États-Unis de la baraba ni la folie anye min bo l'alerte kono ani aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ko fara kosɛbɛ alerte maw an bɛ u fo waliɲuman dɔw ka fatiri kɛ ko ɲuman na karamɔgɔ Iba Jalo i yɛrɛ bɛ fo i ka dɔn ka fɔ i ka laseli kɛ ko ɲuman na i ka wuli ka jɔ kumaw i ka dɔn an b'i yɛrɛ fo a la a diyara n ye n'o bɔra sisan waati tigɛra sori b'a la k'i bolo an dun ta a bɛɛ ye Abdul Karim Ba nɔ ye o ta an ka ayiwa o fana an ka a datugu ni nin ye fatiri sɛbɛn min ni ne bɛ a datugu ni o ye o ti dɔwɛrɛ ye o ye éducateur du renouveau ye éducateur Papi Tarata do ale bɔli do ni ale ye octobre kalo tile 12 ye san 2000 ani san 21 fatiri bolo dalen do a kɔnɔ yan i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye Tayiru Male baraminɛ kalanden do dɛ ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbulaw ni ka a bolo da ɲinɛ kalata san 2000 ni san 21 san 2000 ni san 22 i ka dɔn k'a fɔ an ka ministre min ni ale ɲɛsinen do kalanko ale ministre ma i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni kɛlen do ka ɲɛɲɛ ɲimin dɛ a y'a ɲɛngɛnɛ ta ni ka kumakan gɛlɛnw ni k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin ekɔlisow ma ekɔliso minnu i ka dɔn k'a fɔ ni olu de ye kɛn yɛrɛ ekɔlisow ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra madamu Sidibe Jɛminɛtu Usman Tarawele i ka dɔn k'a fɔ ko a y'a yira k'a fɔ f'an bɛ donni min kama i komi be ko ɲinɛ kalata ka a bolo dalen do ka bila i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo ale tile fɔlɔ de la san 2000 ni san 21 i ka dɔn k'a fɔ Jabarani so la min ni ale ye kɔmusolakaw fɛ o tɛ wɛrɛtɛn ko fɔ wa i ka dɔn k'a fɔ k'a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ɲɛ bɛ a la k'a fɔ ko min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ kalanyɔrɔw ye kalanyɔrɔ minnu
minnu ye kɛn yɛrɛ ye kalanyɔrɔsow ye sa i ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Iba Jalo ko olu kɔni kɛlen don ka ta dɛ olu kabini octobre kalo tile fɔlɔ in yɛrɛ la olu kɔni ka dɔn k'a fɔ olu ye kalanso u ye a sira ta i ka dɔn k'a fɔ ka taa kalan kɔni k'a daminɛ i ka dɔn ko o ye sariya sɔsɔ ye o man ɲi dɛ karamɔgɔ Iba Jalo dɔw y'a ta ayi dɛ u ka ministre kumakan bɔ sabu ministre ye anw di jamana kɔnɔdenw ka ciden de ye ministre ye aw ni ministre kɔni y'a fɔ ka waati min kalan ka taa a ka ta dɛ nka o ministre fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ ni min fana taara kalan kɛ u k'o ka sɛbɛn minɛ a la u b'o k'o ka lɔgɔli ta karamɔgɔ Iba Jalo n'o tɛ nin tɛ ka so ni falenkurunin bila k'olu ka ɲɔgɔn dan hali ni ye ala deli sɛbɛn don falenkurunin sen na u bɛ se ka so dan karamɔgɔ Iba Jalo i ka dɔn k'a fɔ fasiriba ale ka fɔ cogo la ale y'a jira k'a fɔ ministre muso min ni i ka dɔn k'a fɔ o ye an ka kalanko ministre ye k'a kɔni ye ɲɛnɛ min ye a ka kumakan gɛlɛnw ka a sɛbɛkɔrɔ caman fɔ dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko wari bɛɛ lajɛlen wariko in de kɛlen don ka maaninfinw ka a tɔnsi wuli ka jɔ i ka dɔn k'a fɔ ni i ka dɔn k'a fɔ kɛn yɛrɛ ye ekɔlisow i ka dɔn k'u kɔni bɛ sariya sɔsɔw de la dɛ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ waati min ko fɔra kalanta la ka kɔn ka waati k'a daminɛ o ɲɛ ko kɔni ko o ye sariya sɔsɔ ye nka kun foyi t'a la u fɛ ka da wariko ale kun wa ko nin kɔni kan ko n'o de kɔni don sa i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni n'u jɔ jɛmɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la ɲangiliw ka to ka o da u ka dɛ sabula a bɛ waati jan bɔ sa mɔgɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ sanga a n'a ka waati san o san u bɛ ka to ka don ni san laban ninnu kɔnɔna na sariya sɔsɔw de kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko kɔni ko o ti ɲa sabula jamana su tɛ se ka jɔ i ka dɔn k'a fɔ sariya ale sɔsɔli kɔni kan dɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a kɔni bɛ fɛɛrɛ a kɔni bɛ kuma se min ɲini i ka dɔn k'a fɔ u fɛ hali bi n'a ka bɛn k'u kɔni ka kɛ kulo kumandi ye kumakan ka bɛn u kulo kɔnɔna na ka kalanyɔrɔ ninnu u ka a datugu fɔlɔ yanni i ka dɔn k'a fɔ waati kɔfɔlen ye o ka se n'o ye nofamuru kalo ale tile fɔlɔ ye ni kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ Tayiru Male ale kɔni ye baraminɛ kalanden ye ale ka nɔbila ye an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ karamɔgɔ Iba Jalo u ka bi don bɔli don an bɛ Tayiru Male fo ka indicateur du renouveau fasirijɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Musa i yɛrɛ bɛ fo i ka lase la Musa nin bɛ kɛ sababu ye ka dankari bi fasiriw la walasa an b'a da ladirilamɛjama kulo kan u kulo garisɛgɛ kɛra kumaba kelen kelen minnu ye o bɛ tali kɛ nin na minnu bɛ yen ni nɔ n'olu ma se ka bɛn n'a dafa ye bi segin bɛ kɛ ni kunnafoni kelen ninnu kan ni fitiri seli la arajo bɛnkan sanfɛ 97.7 tɔmi murumuru kelen fiɲɛ suru walama u ka taa sisan kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ an ko min ma ko réseaux sociaux n'u taara Facebook kan u ka don dɔrɔn ko arajo bɛnkan 97.1 o bɛ e ni ne yɛrɛ sigilen an b'a la ka kunnafoni maana walama u ka taa bɔlɔlɔ sira fɛ n'u ko ma ko www.maliweb.net n'u taara o sanfɛ revue bɛnkan u b'a dafalen sɔrɔ yen k'a fɔ limanaw ye ko kumaso kukulasɛlɛmɛ ɲɛmayaso la nɛgɛ sujuru o tun ye Depane Kiriki Sori Gindo Wasaka Sori yɛrɛ fana ka wasa kuma bara e Musa Kulibali dɔw ko G ne ko Musa Karamala Musa Buruja aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan